Sama question number 4 tadi, question number 2. So kalau ditulis dapat markah. Okay, kecuali dia dah bagi formula, macam formula integration by parts kan. Integration by part dia bagi dekat you punya appendix, formula. So kalau dah bagi kat appendix, then kalau you tulis formula dia tak dapat markah lah sebab dia dah bagi. Okay, tapi semua formula yang dia tak bagi tapi you tulis, then dia akan bagi markah. Okay, sebab tu you tulis formula, you tulis je formula dia, formula yang betul lah. So you tulis formula yang betul, walaupun you salah masuk value, tapi you dapat lah kat sini 1 markah kat sini. Okay lah kan, daripada tak dapat langsung. Okay, so you kena tahu jugalah formula. You tahu formula, you tulis formula dia, lepas tu substitute value, lepas tu you dapat answer. Okay. So ini 4 marks. So 4 marks ni dia bagi calculation, dia bagi 2 marks kat sini. Okay, so you dapat 4 marks. Okay. Yang atas ni 3 marks. Okay, so you tengok semua markah final answer dia semua 1 je markah dia. Ni 1 marks, so ni pun 1 mark. So semua markah dia semua pada you punya calculation. Okay, so jangan tinggal step tu. Okay, so ni untuk A. Next kita ada B. So B ni dalam linear. Okay, so B yang ni untuk random variable. So chapter 7 ni pun dia ada banyak kan, dia ada 2 part. Kalau you tengok selected exercise pun dia divide 2, satu 7A dengan 7B. Maknanya first part tu dia untuk probability, second part untuk random variable. So you kena jangan tertukar, takut je dia bagi random variable tiba you buat probability pula. Dia tahu probability juga, tapi cara you solve tu you tengok continuous ataupun discrete. Okay, macam ini untuk random variables. Okay, kalau ataupun you boleh tengok kat soalan, kalau tu dia bagi hint ni, dia bagi dia dah state random variable. Maknanya you tahu yang ni untuk second part of the chapter 7. Chapter 7 yang second part dia ada random variable yang dia ada discrete dengan continuous. Okay, lepas tu dia ada bagi probability density. Okay, probability density makna refer to continuous. So continuous random variable. Okay, so kalau continuous automatic you kena ingat dia mesti integrate. Okay, dia kalau lagi satu dia tengok pada X. Ini pun sama. Kalau X dia bagi in terms of variable, then you kena integrate lah macam ni. X dia bagi dalam bentuk variable. So X dalam bentuk variable, then you kena integrate. Kalau X ni, dia bagi you, so kalau X ni, dia bagi contoh dalam bentuk 0, 1, 2, 3. So kalau bentuk macam ni, maknanya ni discrete. So discrete, X ni dalam bentuk macam ni. X equal to berapa value, dia exact value. Okay, kalau continuous, dia akan bagi dalam bentuk range. So kalau range maknanya refer to continuous. Ni pun bahaya. Ada student buat dia tersilap. Dia bagi dalam bentuk range tapi dia kira dalam bentuk discrete. So terus dapat kosong. You jangan salah variable. Sebab tu you kena tengok dia bagi dalam bentuk discrete ke dalam bentuk continuous. Kalau discrete pun sama, you tak boleh integrate. Kalau discrete integrate, then terus you akan dapat kosong. Okay, so kalau continuous you integrate. Okay, so sekarang ni dia nak determine the probability that the demand for gasoline more than 1.5. So dia nak more than 1.5 and less than 1.8. So dia nak calculate probability of X2 less than 1.8 tapi greater than 1.5. Okay, so you kena integrate between so yang integrate ni you kena tengok range dia dekat mana. 1.5 dengan 1.8 ni pada range dia pada first interval. Okay, first interval ni dia between 1 and 2. Okay, so between 1 and 2 maknanya kalau 1.5 pun kat sini, contoh kat sini 1.5 until 1.8. So di dalam range yang sama. Dia still dalam you punya interval. So kalau dalam punya interval, function ni terus ambil je lah, integrate je terus. Okay, so limit dia, you terus ambil 1.5 until 1.8. Okay, so you kena ingat untuk continuous, dia, you boleh ignore je symbol dia. Contoh kalau you nak calculate 1 over 1.5, dia symbol dia macam ni. 1.8. Dia still integrate 1.5 until 1.8. Or, dia punya symbol dia, kita ada X, dia less and equal to 1.8 tapi dia greater than 1.5.
Still integrate 1.5 until 1.8. Or dia boleh jadi probability of X less and equal to 1.8 tapi contoh greater macam ni 1.5 pun sama 1.5 until 1.8. Okay, so simbol ni kita boleh ignore je, tak kisah ada simbol macam mana, ada equal ke atau tak ada equal. Kita nak integrate, kita tengok pada endpoint je. Okay, sama juga number lain. Contoh dia tukar 1 until 2 ke 1 until 3 pun sama. Okay, kita hanya tengok kat ujung dia je. You nak integrate tu untuk lower dengan upper limit value apa. Okay, simbol you boleh ignore. Okay, so untuk yang number 1 tu saya nak solve. So saya integrate dia from 1.5 until 1.8. Lepas tu you masuk je lah function dia bagi tu. Function dia bagi is 2, 1 minus 1 over x square x. Okay, so kat sini dia also equal to 1.5 until 1.8. So you have 2, 1 minus x, ni you boleh tukar jadi x negative 2 dx. Okay, so kita nak integrate 2. So integrate 1 dapat x. So minus integrate x negative 2 becomes x negative 1 over negative 1. Okay, you ada 1.5 until 1.8. Okay, lepas tu you have 2. Okay, so tunjuk you masuk value ni. Sebab saya tahu ada certain calculator, dia terus masuk limit je, terus dapat answers. Okay, walaupun you pakai calculator macam tu, tapi still kena tunjuk solution dia, you substitute tu. Okay, so you akan dapat plus, yang ini dia also equal to 1 over x. So dapat 1 over 1 over x. Okay, so minus kan dengan 1.5 plus 1 over 1.5. Okay, so saya masuk yang upper dengan lower limit. Lepas tu baru you akan dapat final answer. So final answer is 0.3778. Ataupun you nak ambil in terms of fraction pun boleh. Okay, fraction dia 17 over 45. Okay, so ni untuk yang B1. Next untuk B2. B2 find the expected demand for gasoline. Okay, so expected ni you kena ingatlah formula untuk continuous. So continuous formula dia, ini dia bagi dekat you punya appendix. Formula for continuous. Okay, so kita ada EX. Okay, so you have EX. Okay, equal to integrate of X times with the fx dx. So ini formula untuk expected value for the continuous random variable. So formula ni dia bagi kat you punya appendix. So ada. So kalau dia bagi, you tulis tak dapat markah lah. Okay. So you nak calculate, you kena ambil balik yang awal, yang asal. You jangan ikut yang ni. You punya limit dia. So limit you refer balik you punya original question, so dia between 1 and 2. Okay, so you nak calculate EX pun you kena ambil limit dia 1 and 2 lah. So kita nak ambil EX. Okay, so kita ada EX. So EX equal to integrate X times with the fx dx. So equal to 1 until 2. X, we have X times with the fx is 2, 1 minus 1 over x square dx. Okay, so nanti you expand. Okay, contoh you expand, you akan dapat 1 until 2. So we have x, so multiply x, so dapat x minus with 1 over x dx. Okay, so 1 over x ni you boleh tukar dia, jadikan dia x negative 1. Okay, so x minuskan dengan x negative 1. Okay, ataupun x minus with 1 over x. Okay, so dapat 2 and integrate x becomes x square over 2. Okay, so minus integrate 1 over x. So ni kalau you dapat x negative 1, so ni you buat 1 over x, sebab x negative 1 you tak boleh integrate pakai formula. Nanti dapat x power 0.
Okay, so you ambil dalam in terms of 1 over x lah. So integrate 1 over x, you dapat ln x. Okay, so limit dia 1 until 2. Okay, so nanti masuk je value dia. So 2 power 2 minus with ln 2. So ni untuk 2, so minuskan dengan 1 over 2 minus ln 1. So step ni kena ada. Step you substitute value. Okay, lepas tu you dapat final answer dia 1.6137. Okay. So ni untuk 5 marks. So 5 marks dia first dia akan bagi pada limit. So limit pun ada markah. Lepas tu you punya function. Makna function tu x multiply dengan fx. Lepas tu you integrate. Dapat markah ni you integrate. So you dapat markah. Okay, ni pun dia dapat markah untuk simplify. Okay. So total you ada 5 marks. 1, 2. Okay. So ni sekali you punya first untuk limit. So yang ni you ada 1 markah je. Untuk you simplify dengan you expand. Okay. Lepas tu you substitute 1 markah. Lepas tu ni final answer. 1 markah. Okay. So total kita ada 5 marks. Okay. Sebab tu you kena tulis semua step dia. Kalau contoh you salah function tapi limit you betul, you ambil from 1 until 2. Okay, so 1 until 2 limit betul, so you akan dapat 1 markah untuk limit saja. Okay. Okay, sama juga you substitute value. Walaupun you substitute value tu function you salah integrate, tapi you tunjuk you substitute apa dengan lower limit pun dapat markah lagi. Okay. So final answer tak dapat markah lah kalau you punya integration tu salah. Tapi at least you dapat jugalah sikit markah daripada 5 tu. Mungkin you dapat 2 ataupun 1 markah. Okay. So ni number 2. So kita dah habis question number 4. Okay. Lepas tu number 5. Okay, so last question number 5. Okay, so question number 5. Okay, ni chapter 8. Okay, special probability distribution. Okay, so average. Okay, so average rate dia of 300 per hour. So kalau average ni refer to the lambda, you punya mean. So ada bagi average tu refer pada you punya mean, makna lambda tu Poisson distribution. So number 5A ni refer to Poisson distribution. Okay, so X, so macam biasa you state dulu X. So X tu you punya random variable. So X refer to number of motorbike ni passes through a junction. Okay, in dia nak in given minute. So given minute maknanya 1 minute lah. So X tu refer to number of motorbike. So ni number but passes through a junction. Through a junction. A junction in a minute. Okay, so in a minute. Lepas tu you boleh determine what is the lambda. Okay, so yang dia bagi ni is 300 per hour. Okay, so kita nak calculate minute, makna you kena divide lah 300 divide dengan 60. So nanti you dapat per minute berapa. So 300 divide dengan 60 you akan dapat equal to 5. Okay, so sekarang you punya X distribute with Poisson 5. Okay, baru you calculate. There is no, so no motorbike, maknanya probability of X is equal to 0. So probability of X is equal to 0, then you refer formula for the Poisson distribution. So formula dia bagi dalam appendix, so tak perlu hafal. So E to the power of negative 5. So 5 to the power of 0 over 0 factorial. So nanti dapat answer sikit berapa. Okay, so ni untuk number 1. Next untuk number 2, what is the expected number of motorbikes passing through 3 minutes? So number 2, biasanya kalau dia tukar dia punya range tu, so you boleh form new random variable. Contoh saya form Y pula. Tadi saya nak ambil X, contoh kat sini saya assume dia as Y. So Y is equal to
number of motorbike passing through in 3 minutes. So you boleh form new lambda. So lambda tadi per minit kita dapat 3, so sekarang you multiply lah. You dapat 5, so 5 times dengan 3. So dapat 15. So kita akan X distribute with the Poisson 15. So Y. So Y distribute with the Poisson 15. So nak expected number. So kalau expected number EY, formula dia is equal to lambda. So equal to 15. So you dapat answers dia. And number 3, dia nak find the probability of exactly 15. So 15 motorbikes passes through in a given 3 minute. So given 3 minute maknanya dia mesti pakai yang Y lah. Maknanya dia dalam 3 minit. So untuk number 3, you calculate probability of Y is equal to 15. So you masuk dalam formula Poisson distribution E negative 15. So 15 power 15. Okay, overkan dengan 15 factorial. So nanti dapat answers dia. Okay, so ni untuk question 5A. Lepas tu untuk yang last, yang B. So B ni is normal distribution. Okay, so normal distribution untuk yang B. Okay, so ni kita normal sebab dia ada sample space dia. Dia ada 200. Total you punya N. So ni kita consider as binomial distribution. Okay, you ada N dia. And lepas tu dia ada bagi you punya probability. Okay, so untuk yang A, first you state what is the X. So X is refer to the container So X refer to the number of broken eggs. So X refer to the number of broken eggs. Broken eggs in container. So you can refer N dia is equal to 20. Okay, lepas tu you ada P dia, probability yang broken eggs is 2%. So 2% is 0.02. So you boleh automatic, you boleh calculate what is the Q. So Q is equal to 0.98. Okay, so dia will not contain. So probability of X is equal to 0. Okay, X equal to 0, lepas tu you masuk formula for binomial. So formula for binomial pun dia bagi. So you ada 20C0. So kita ada 0.02 power 0 and 0.98 power 20. Okay, so dia akan dapat answers dia. So ni untuk B1. And next kita ada B2. Okay, so B2 dia nak exactly 3. So exactly 3 containers do not contain any broken eggs. Okay, so kita akan dapat N is equal to. Okay, so ni untuk number 2. You have okay. So you state variable baru. Contoh saya ambil X. Tadi saya ambil Y. Tadi saya ambil saya ambil X, ni saya ambil Y lah. So ni saya ambil Y. So Y refer to the number of X container. Of X container that do not contain any broken eggs. Okay, so sekarang ni N dia is equal to 10. So P dia maknanya you punya yang do not contain broken eggs ni yang untuk equal to 0. Answers untuk yang number 1. Answers untuk number 1 you akan dapat tadi, you dah calculate this, answers dia 0.0676. Okay. So ni you punya P and then you akan dapat Q lah. So Q is 0.3324.
Okay. So baru you boleh calculate probability of y equal to 3. Okay, y equal to 3. So substitute formula for binomial. So kita ada 0.6676 power 3 and 0.3324 power 7. Okay, so tu you akan dapat answers. And next kita ada last. Okay, so last ni untuk normal distribution. So chapter 8 ni sebab kita ada 3 distribution. Okay, biasa dia keluar 3-3 ataupun dia keluar 2 daripada 3 tu. Okay. Tapi saya rasa dia keluar 3-3 kot. Tak apalah. So tapi maknanya you nak study tu kena study 3 Kena study Poisson, binomial dengan normal distribution. Okay. Sebab dia takkan keluar 1. Dia kalau ada 3 tu dia keluar 2. Sama juga method. Kalau dia ada 3 method, pasti dia akan keluar 2 method. Okay, paling kurang pun 2. Okay. So kalau number C ni untuk normal distribution. Sebab dia bagi you standard deviation. Okay. So untuk number C, okay, dia nak probability. Okay, so kita ada X. Okay, so X distribute with the normal. Okay, ni saya pakai X sebab dia non-standard. Okay, so X distribute with the normal. Mu dia tak bagi. Mu and standard deviation dia is 2.2173. Ini the variance kat sini. Okay, and kita nak calculate probability of X greater than 152 equal to 0.9. Okay, so macam biasa kena tukar dulu in terms of standard. So 152 minuskan dengan mu overkan dengan standard deviation. Standard deviation is 2.2173. Okay, equal to 0.9. Okay, so ni you boleh assume dia as A. So dapat A equal to 0.9. Okay, dia nak greater than A. So A ni value dia must be negative. So kalau you punya distribution, ni you punya center mu. So you punya A dia pada sini lah negative A. So dia nak greater. So this region is equal to 0.9. Okay. So nanti you nak tukar dia, you boleh jadi kalau saya pakai symmetrical properties. Okay. So you akan dapat this region A. So dapat yang ini. So ini 0.9. So yang greater you akan dapat 0.1. So from the table nanti you calculate probability of Z greater than A equal to 0.1. So nanti you dapat A dia berapa. Okay. So A dia you akan dapat 1.28. Okay. Tapi sebab A tu asal dia negatif. So A kat sini you akan dapat A equal to negative 1.28. Okay. Lepas tu you boleh terus calculate mu. Okay. Next, you nak calculate mu. Ni tadi kita dah assume ni as A. So you ambil je balik 152 minus mu over dengan 2.2173 equal to A. So A dia is negative 1.28. Okay, and you have mu. Mu is 154.84 grams. Okay, so ini untuk you punya final answer. Okay. Okay, so ni total untuk ini solution untuk April. Okay, so you boleh buat juga yang Oktober tu. Tapi saya tak sempat discuss lah. Oktober dengan selected exercise tu pun kalau you dah siap tutorial, you boleh buat yang selected exercise tu. So selected exercise tu pun you buat. Kalau sempat lah you ada masa, you nak buat semua. You boleh tanya saya you boleh WhatsApp ke kalau ada yang you tak dapat. Okay, you boleh snap gambar soalan tu you boleh send ke saya. Okay. Boleh? Boleh, madam. Okay. Ada soalan tak? Madam, Ya. normal distribution kita ubah simbol dia macam kalau dia greater patut kita ubah simbol jadi lower kan. Betul. Dia effect yang number yang dekat sebelah tu ke belah kanan tu ke?
Belah kanan number yang ni ke? Ni Yang macam dia effect. Effect. Kalau dia asal, sebab tu you kena tengok dia asal dia positif ke negatif. Macam ini kan. Ni A dia positif 1.28 sebab saya refer pada yang symmetrical dia. Symmetrical dia positif. Lepas tu A dia positif. Tapi bila you nak calculate, you kena letak negatif yang ini. So saya letak negatif. Ni yang sebenarnya yang asal. Dia asal dia negatif sebab dia yang ni. Ini diagram yang asal dia. Dia asal daripada negatif. Yang ini hanya saya nak pakai untuk calculate A je. Tapi nanti you kena back balik dia punya original A tu mana. Kalau A tu positif, dia original dia kena positif lah. Tapi kalau A tu original dia negatif, so value of A tu you kena letak negatif. Macam ni. okey. Faham? Boleh Boleh. Tu semua yang symmetrical. Semua yang you tukar bentuk. Dia biasa involve yang negatif lah. Negatif, bila you nak solve, you kena tukar dia kepada positif. Sebab table tu semua untuk yang A yang positif. Dia tak ada yang untuk A yang negatif. So, bila you tukar bentuk, you kena ingat untuk final answer, dia mesti tukar balik. Kepada yang asal lah. Okay. Boleh? Ada apa soalan tak? Ada, saya nak tanya soalan untuk chapter 7. Untuk chapter 7 yang ada probability of itu macam A given B tu kan, dia sama je kalau B given A, kalau dia punya position dia lain. Dia lain. Sama ke? Dia lain? Dia lain. Jadi kalau A given B, dia lain pada formula tu. Sebab tu you kena tengok position dia dekat mana. Kalau macam ada example 20 kat dalam buku, dia nak probability example 20 chapter 7 example 20. Yang untuk C tu dia nak probability of A given D. And then untuk cari A intersect D, dia guna value yang daripada probability D given A. Example 20 yang defective factory tu ke? Okey, yang mana, soalan A ke, soalan B ke, soalan C? Soalan C. Okey. So soalan C tu, ni siapa yang ada example 20 example 20 chapter 7. Yang C dia nak probability, calculate the probability selecting February A. So dia nak A kan? Dia nak A given that it is defective. So formula dia akan dapat probability of A intersect D over with probability of D. Betul kan macam ni? Betul je. So nanti you kena kira lah. Dia lain dengan probability of D given A. Kalau probability of D given A, numerator dia sama, still A intersect D. Tapi denominator dia akan jadi probability of A. Ni kalau D given A. Yang ini kalau probability of A given D. Okay, macam ni A intersect D, maknanya A intersect D kita ada probability of A 1/5. 1/5 times dengan D is 1/10. So over dengan probability of D. Probability of D ni kalau ikut soalan ni dah calculate pada answers B. Yang B tu, so ni yang C kan. Yang B dia nak probability of defect. So probability of D. Dah kira dah probability of D dia equal to 4/25. So you kena overkan dengan 4/25. So you dapat answers dia equal to 1/8. Okay. So kalau itu tukar D given A, so jadi salah lah. Sebab nanti probability bawah dia tak jadi 4/25, dia jadi probability of A. Maknanya nanti you overkan dengan 1/5 pula. Okay. So nanti dapat value dia lain. Boleh? Boleh. Terima kasih. Okay. Ini untuk conditional event. So conditional event tu, you nak tengok mana satu kat depan, you tengok mana you nak cari. Macam yang example 20 kan dia nak
probability select February A. Sebab tu saya letak A kat depan. Sebab ini yang you nak cari. Probability untuk A. Okay, given that it is defective. So yang belakang ni maknanya event yang dah berlaku ataupun event yang dia dah jadi tapi kita nak calculate yang event yang lain. Okay, sebab tu you letak dia dekat belakang lah, untuk yang defective. Okay. Boleh? Boleh Madam. Terima kasih Madam. Okay. So pesan saya untuk final nanti macam biasalah. Okay, jangan skip step. Okay, you follow apa je calculation you. Kalau nak selamat, apa je yang you kira, you letak je dekat dalam you punya you calculate dekat you punya soalan tu lah. Jangan you letak yang kat rough paper. Maknanya you calculate contoh soalan C, semua calculation dia dekat situ. Jangan calculate kat kertas lain. Nanti kita akan assume you meniru internet. Walaupun sebenarnya tak tiru pun, tapi sebab tak ada calculation kan. Sama macam test. Test hari tu banyak yang macam 50-50. Tak tahu sama ada dia buat ke ataupun dia tengok internet. Sebab tiba je ada answers. Sama juga probability pun, dia sebenarnya calculation dia super simple je kalau tengok calculation untuk probability. Dia tak macam calculation untuk chapter yang awal-awal, integration, chapter differential equation, dia punya calculation dia panjang. Kalau you tengok chapter 7, chapter 8 tu, kebanyakannya calculation semua simple je. Tapi walaupun simple, still kena ada step by step walaupun you nampak simple calculation. Okay, contoh you dapat calculation, you nak calculate probability of A intersect D. Dia 1/5 times 1/10. So you nampak macam simple je. Tak, you suruh tak tulis, you terus answers dia berapa. Pun dia akan potong markah. Okay, walaupun dia simple calculation, you letak juga. Okay. So itu untuk satu. Sebab bila buat online memang dia akan straight. Dia lain kalau you buat final paper tu dekat biasa buat dekat dewan kan. You face to face tu lain. Kalau face to face tu memang you tak akan meniru lah. You ada examiner depan you. Sekarang ni bila buat online, dia ada possibility you boleh meniru. So maknanya soalan yang macam mencurigakan tu, macam ni you punya solution tu mencurigakan, maknanya tiba je ada answers, nanti dia akan potong markah lah, mana yang you tak letak you punya solution. Okay, so kalau you letak ada formula pun sama. You letak je formula dia macam ini. You tahu dia formula given, formula untuk conditional event. Tapi you tak tahu pun value A dia berapa, value D berapa. So you letak je you punya formula. So at least you boleh dapat markah juga. Walaupun dia letak formula je. Tapi you kena make sure formula yang betul lah. Maknanya kalau A given D, mesti formula dia A intersect D over dengan probability D. So kalau you letak formula, mungkin saya boleh bagi markah lah kat you punya formula ni. At least you dapat lah 1 marks. Kalau total dia 3 marks, you dapatlah juga lah 1 marks. Okay. Itu cara yang antara yang you nak dapat markah lah macam mana. Okay. So saya rasa itu je untuk klinik maths ni. Kalau apa-apa soalan you buat, sebab you exam lambat lagi kan, hari Jumaat kan. So kalau you buat soalan nanti you ada apa nak tanya, you boleh WhatsApp saya je. Okay. Boleh? Boleh Madam. Okay, so saya rasa itu je. Okay, ada apa lagi tak nak tanya? Tak ada dah. Kalau tak ada, saya stop kat sini dulu. Okay, so good luck untuk you punya test, untuk you punya final. Lepas tu first you check dululah. Nanti dia akan bagi, nanti saya akan bagi you guideline macam test hari tu. Mungkin hari Khamis tu ke, nanti dia akan bagilah guideline macam mana untuk test. Tapi test nanti untuk final exam. So final exam kita akan pakai platform yang sama. Pakai macam test hari tu. Pakai Google Classroom. Okay, so you download soalan tu. Lepas tu you buat step dia lebih kurang sama macam test hari tu lah. Maknanya you siapkan dulu, tulis semua nama dekat paper, you punya question, you punya soalan tu. Lepas tu kat you punya paper tu tulis nama dengan you punya student ID. Siap-siap. You estimate lah. Dia 90 marks ya. Dia banyak markah compare dengan you punya test. Test hari tu dalam 40 marks kan. 40 marks untuk subjektif, 10 marks untuk objektif. Untuk final paper untuk subjektif dia ada 90 marks ya.
So dia banyak makan 90 marks. Lepas tu objektif dia 10 marks. So objektif saya tak sentuh lah untuk klinik maths ni sebab dia 10 marks je. Okay. Tapi you boleh study jugalah untuk objektif. Objektif ni biasanya dia simple calculation ataupun dia bagi konsep. So objektif biasanya dia susah juga sebenarnya objektif ni. Tapi sebab saya consider dia 10 marks je. Kalau you boleh buat subjektif, at least dia boleh cover lah untuk you punya objektif tu. Okay. So 90 marks ni you boleh estimate lah mungkin paper yang you pakai tu you tulis siap-siap. Nombor you buat dalam 7 page ke, you punya nanti test pad tu ke, you tulis siap-siap dia punya number, student ID, so tak adalah you nak. Sebab nanti you kena scan semua kan. So tak adalah you kalut-kalut nanti. Okay. Ya. Soalan subjektif 12 soalan kan madam? Tu saya tak sure berapa. Macam mana you tahu 12? Sebab dah dapat macam ada info-info. Ya. Tu maybe lah kot. Sebab kalau you tengok final dia 5 marks. 5 marks tu dia dah dicampur-campur dia ikut chapter tapi topik dalam chapter tu dia bercampur. Tapi final ni saya pun tak sure berapa soalan ada berapa. Okay, tapi dia akan lebih kurang dia akan bahagilah dia punya sub-sub topik tu. Sama ada dia ikut chapter. Kalau chapter dia ada 5 lah soalan, tapi kalau dia ikut subtopik tu mungkin dia akan pecahkan lagi lah daripada 5 tu. Okay. So topik dia macam biasa lah. Topik tu yang sama juga daripada integration by part sampai chapter A. Okay. Chapter A tapi dia tolak yang chapter 6 ya. Tolak chapter 6 dengan tolak application of differential equation tu tak masuk. Okay. So yang lain tu semua masuk. Okay. Okay, so yang tu je kot. Nanti untuk detail final nanti saya akan forward nanti dekat kelas. Nanti kelas akan forward dekat you punya group. Okay. So good luck nanti untuk test, untuk final. So let's say sekali jangan skip step So jangan meniru jangan meniru internet. Okay. Okay, so tu je. So kita stop dulu kat sini. Thank you semua. Terima kasih madam. Okay. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam.